Salam alaikum. Mali tiɲɛna muso Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ n suit n foli bɛ bɛɛ. En fait bi vidéo fana ye vidéo kunkurunin ye. Bi vidéo bɛ mɔgɔw kan minnu bi k'a fɔ ko lanko ko est ce que n'an ko an bɛ segin bamanankan na ko retard tɛ wa. Bi kuma bɛ olu kan. Voilà. Ani minnu b'a fɔ ko k'an tɛ baara kɛ, ko k'an jɔyɔrɔ foyi tɛ jamana jɔ la. N bɛ fɛ k'o question fila de jaabi. De 1, n bɛ taa ni question fɔlɔ ye. Minnu ko est ce que n'an segila n'an ko k'an bɛ bamanankan fɔ est ce que o tɛ segin kɔ ye wa? K'a da olu tulo kan ka fɔ ko diɲɛ kɔnɔ ko bɛɛ wili kuma ye ka sɔgɔmada ye. Adamaden n'i kunna wagati min na, o wagati de i bɛ ko wɛrɛ kɛli ɲɛɲini min b'i ta i ka sɔrɔ kan ani min bɛ ta i ka nafa kan. K'i to sunɔgɔ la, e tɛna se k'a fɔ k'e bɛ wuli ka ko kɛ dɛ. Bon n'i kunna n'i ɲɛ ko, n y'a mɛn i bɛ ko wɛrɛ ɲɛɲini, o k'a sɔrɔ i kunna yɛrɛ. Voilà. Bon bɛɛ wuli kuma ye ka sɔgɔmada ye. Fo mɔgɔw ka da o la. Bon adamaden est ce que Modibo Keyita ninnu olu kun bɛ jɔnya kɔnɔ. Munna olu m'a fɔ ko est ce que c'est l'appel an ka indépendance ɲini bilen? De fait que an faw fagara, a kɛra tan, jamana minɛna, an bɛɛ jɔnyana. Ce n'est pas l'appel bilen an k'an yɛrɛ bila ko an bɛ indépendance ɲini. Est ce que olu y'o kɛ? N y'a mɛn an fana bɛ wuli bi ko Mali pays souverain ka kumaw ci ka caya parce que an y'a sɔrɔ olu ye baara de kɛ ka bila anw ɲɛ, ka jamana bila min tɔgɔ ye ko Mali. Ne kɔni fana bɛ min dɔn, ne bolo dutigi ka cɛsiri ye de i ka dudenw ka lafiya ye. Modibo ninnu y'u cɛsiri pour que de jamana bɛ se ka kan hɔrɔnya cogo min. An wulila, an ka kan k'a lajɛ de yɔrɔnin mun b'a jɛ u ye dɔ kɛ ka taa, yɔrɔnin mun b'a jɛ an k'o dafa. N y'a jateminɛ Modibo ninnu yɛrɛ olu an mɔkɛ olu ma jɔnya kɛ o, an ka jɔnya ka jugu olu ta ye. Parce que olu minɛna don minnu na jɔlɔkɔ de kɛra olu sen n'u bolo la. Tɔw b'a dɔn n'u kun m'o kɛ kariya b'u la, u b'u yɛrɛ faga so ka ko dɔ kɔni kɛ, u tɛ to jɔnya kɔnɔ. Mais bi jɔlɔkɔ t'anw bolo la, jɔlɔkɔ t'anw sen na, nk'an bɛ jɔnya na. A bɛ i n'a fɔ n'i ye saga san, i bɛ taa saga kɔrɔbalen san ka n'a siri i ka so kɔnɔ. A sirilen a bɛ kasi tile kelen tile fila, tagalen ɲɛ dɔgɔkun kelen dɔgɔkun filanan i bɛ juru bɔ a sen na, hali n'a bɔra kɛnɛma ka taa yaala a bɛ segin ka na don. Bon an ta bɛ ka k'o de ye. Parce que n'i ko mɔgɔw ma k'an ka bɔ tubabukan na, an ka kan officiel ka kɛ français ye, caman t'a faamu. Caman b'a fɔ k'e sigi k'an tɛ retard, ko n'o kɛra k'o tɛ retard ye wa? Bɛɛ ko ni kuma ye ka sɔgɔmada de ye o. Modibo ninnu ye baara de kɛ ka bila anw ɲɛ. An fana ka kan ka baara kɛ ka bila an denw ɲɛ. N'a sɔrɔ kan ko kun ye retard ye. Mais exemple dama dama ta. Jamanaba bɛɛ, jamanaba foyi tɛ yen. U bɛ kan de ta ka don ba la. U yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ 80% de la population ou bien 90% de la population bɛ kan mun exprimer. Parce que n'i y'a fɔ ko gɛlɛya min b'an kan ko kan don, dɔw bɛna fɔ ko Angleterre, ko olu kun anglais ye olu ka kan ye, ko nka ko américain. Ouais, c'est vrai. An bɛɛ bɛ kuma kan kelen de la, an bɛ kan mun mɛn. N'i y'a mɛn la paix, n'i y'a mɛn an ka bɛn,
bamanan ko k'an ka kan kelen fɔ kɔrɔ tɛ bɛn quoi mais e yɛrɛ k'a jateminɛ mɔgɔ kalanlenw de bɛ français fɔ bɛɛ dun b'a dɔn fana mɔgɔ kalanlenw ma ca wa hali olu yɛrɛ maa minnu bɛ don école la u tɛ se k'a mɛn parce que u fa kan tɛ an kana ni t'i retard sa français filɛ nin ye n ko français fana ko colonisé don par Allemagne olu bɔra fɛn français colonisé la position min na français kɛmɛ k'an minɛ ni o ye halisa u colonisé la ni langue de ye u fana y'u yɛrɛ bɔ ni langue de ye an k'o bɛɛ to yen sa histoire an bɛ histoire kalan ten de ka tɛmɛ ten alors que nafaba de bɛ histoire la histoire kɔrɔ ye jumɛn ko minnu tɛmɛna ko minnu kɛra ka tɛmɛ n'a mɛnna mɔgɔ i b'o ko dɔw de ta k'i référer o kan k'i ka présent dilan n'an ye histoire ta k'a lajɛ Moritani filɛ nin ye Moritani bɛ ka kuma arabu la jamana fanba bɛ kan mɛn mais bi maliyɛnw bɛ ka to ka taa aventure la yen Algérie ka kan ta bɛɛ bɛ ka Wuranda tɔgɔ fɔ bi mɔgɔ b'i référer olu de kan jamana si tɛ ka jamana ba ye k'i tɔgɔ ka bɔ ha ka ja n'i mɛ kuma i yɛrɛ ka kan na kan mun ni ka jamana fanba bɛ kan mɛn voilà o ye question fɔlɔ ye question filanan n'o ye ko an ka baara kɛ ko kanko ti a ɲɛ ye o ye dɔw hakilila ye kanko t'a ɲɛ ye ko baara ka kɛ dɔrɔn ni baara don minnu ye histoire kalan n'o bɛ Mali information kalama a fɔra ko fɔlɔfɔlɔ la Mali US Afrique la yan nɔ Mali kun ye numéro 1 an ka économique kun ka ɲi an ka armée kun ka ɲi a fɔra ko kɛlɛkɛminɛn dɔw kun b'an bolo kun tɛ hali France bolo an ɲɔgɔnna kun tɛ sous région ninnu na an ye dɛmɛ don Chine ma an taara Libéria kɛlɛ ban mais usines créé la emploi kun bɛ yen wari ma créé Mali wari créé la an ma tila ka bɔ o la ni rébellion don rébellion ni t'a wuli ko fɔlɔ rébellion wulila Musa Tarawele tile la rébellion kɛlɛla fo k'a ban fo bɛɛ ko alhamdulillah mais mun y'a segin k'a wuli kanko politiciens u b'u yɛrɛ kɛ k'u kalannen don ka sɔrɔ u ma kalan olu de ye jamana ta k'a feere k'a ci an bɛɛ sigilen ɲɛna an kɔni toujours an m'u accuser mais an yɛrɛ nin b'a la an ta fan ye jumɛn parce que a kɛra an bɛɛ ka présidence de la a ma kɛ ka maa si to jamana wɛrɛ la koyi ou bien k'i to diɲɛ wɛrɛ kɔnɔ koyi a kɛra k'an bɛɛ to Mali kɔnɔ yan an y'a tu u y'a kɛ pourquoi parce que u bɛ k'a fɔ u bɛ ka jamana ɲɛfɔ an ye kan mun na an t'o kan mɛn u bɛ ka ko kɛ kan mun kɔnɔna na an t'o mɛn bɛɛ b'a dɔn ko Mali langue officielle mɔgɔ malidenw bɛ kuma mun kɛ n kan bɛ ka pratique de ma bɛɛ b'a dɔn o ye bamanankan ye mais o kɛlen bɛ ka taa sɛbɛn an ka constitution kɔnɔ ko français jɔnni bɛ Mali kɔnɔ k'a sɛ mɔgɔ tɛ Mali la min sɛ ye français mais an bɛ ka français don an ka constitution depuis yen an bɛ détourner a la fɔlɔ o ye kelen ye minnu b'a fɔ ko an ka baara kɛ ko kanko t'a ɲɛ Musa Tarawele ni Moribo ninnu ye nin baara bɛɛ kɛ ka usine baw jɔ Mali la yan nɔ mais politiciens tubabuw mana don u la wa u dor'u la cogo di a bɛɛ ye kanko de ye tubabuw kɛmɛ k'an minɛ an kunkolo de la an bɛ kunkoloya hakili jɔnya de la fo k'a kɛ maliyɛn yɛrɛ africain yɛrɛ ti t'a yɛrɛ don da la finiw sabaraw hali kumacogo n'i ma kuma i b'a fɔ tubabuw valeur tɛ don i la n'e ma tubabukan fɔ k'e tɛ mɔgɔ kekuma k'e tɛ mɔgɔ hakilima ye Afrique kɔnɔ intellectuels de ye français fɔlɔ ye alors que fatɔ bɛ Faransi les studios sont là-bas lagalakatɔw dajibɔnw bɛ yen nka u bɛ français de fɔ donc n'an ma yɛlɛma an ka kan na Asimu bi Mali kɛlɛ ban ne yɛrɛ dalen don o la maa min don avec le temps Asimu bɛ kɛlɛ in ban pewu fo k'a ɲinɛ rébellion kɔ wa avec le temps ne dalen don a la Asimu bɛ Mali yɛlɛma cogo di a bɛ emploi créer Mali la a bɛ projet ɲɛnama baw de b'a bolo
nera damola mais n'a ma langue changer a bɛɛ bɛ kɛ fu ye don dɔ la a bɛɛ bɛ bɛn ji kɔnɔ parce que mun na mɔgɔ wɛrɛw bɛ na kɔfɛ minnu bɛ na tubabu bɛ don minnu na u bɛ an ka jamana feere k'a d'u ma ayi n'o ma kɛ don jan ye o kɛra anw yɛrɛ ɲɛna an yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ ko miki baden tun bɛ mali la sari baden tun bɛ mali la n'a fɔra ko rébellion bɛ wuli mali la ko o sariw ma ye o mikiw ma ye olu taara min politiciens de y'a feere u y'a feere cogo ye u y'a feere an bɛɛ sigilen ɲɛna yan parce que u bɛna kumaw fɔ an ɲɛna kan wɛrɛ la an tɛ kan mun mɛn an b'an sigi wi kan français mɛn an tɛ français mɛn an b'an débrouiller min na parce que mɔgɔ b'i ɲagamu kan kɔnɔ min t'i ka kan de ye ne bɛ k'i yɛrɛ ka kan fɔ dun donc il faut que an ka bɔ nin kɔnɔ an bɛ se ka baara 120 kɛ ka jamana dilan k'a ɲɛ mais don kelen da kelen dɔ bɛ n'a bɛɛ feere politicien dɔ bɛ na o b'a bɛɛ feere a kuma na mɔgɔ ɲɛnama e ye mɔgɔ ɲɛnama ye bi min bɛ na Asimi ka ɲi bi min bɛ na Asimi kɔfɛ dun o tigi bɛ cogo di yɔrɔ dabara in tɛ o ni da kun ko don ne sigila mɛ nin kɛ i bɛ ka ɲɔgɔnna kun tɛ yen a ye promesse baw ta Mali ye an y'a sigi n'o kanw de ye mun sera ka lawaleya a bɛ se ka kɛ yɛrɛ ale yɛrɛ nɔ t'a la n'a kun y'a kuma fɔ maliyɛnw ɲɛna bamanankan na an kun bɛ ɲɔgɔn faamu an kun bɛ solution d'a ma an bɛ se ka bɔ crise kɔnɔ cogo min mais avec le français là français fɔ fana b'ale bolo fierté ye e bɛ ka kan mun fɔ e n'i ka jamana kɔnɔdenw tɛ ɲɔgɔn faamu a la jɔn ye accord de la paix signé police territoriale b'a kɔnɔ mɔgɔ min kalannen don police territoriale n'i y'a kuma yɛlɛma k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye bamanankan na e bɛ sɔn ka nin signé cogo di an t'a mɛn an kana kalabancɛ i ma wolo kan o kan na i mana mɛn cogo cogo maa min wolola la i tɛ se ka mɛn i n'a fɔ o et puis tuguni fo an k'a faamu k'a fɔ ko jamana jɔ man kan ka kɛ i da tɛ se ka don jamana kuma na n'e ma taa école la a kuma minnu wolola n'olu ala ma se ka kalan nɔgɔya olu ye olu ta faamu kɛ jamana ko la mun ye jamana ko de ka kan ka kɛ bɛɛ niyɔrɔ ka kan ka ye jamana ko la mɔgɔ kalanlenw bɛ kan mun mɛn mɔgɔ kalanbaliw fana k'o kan kelen mɛn donc mun bɛ don kalanlenw ni kalanbaliw ni ɲɔgɔn cɛ o dan bɛ kɛ dɔnniya sira ɲini ye mɔgɔ min taara dessin bâtiment kalan n'i ma t'o kalan a kɔni b'o dɔn ka tɛmɛ i kan mɔgɔ min taara wariko kan k'o kalan n'i m'o kalan a ka kan k'o dɔn ka tɛmɛ i kan mais fɛn min kɔni ye kumakan kɔni ye n'a kumana bɛɛ ka kan ka se k'o mɛn o de la an b'a dɔn k'an fana jatelen don jamana kɔnɔ min ka jugu min b'a to yɛrɛ adamaden jamana yɛrɛ kanu tɛ don i la n'o ye jate manque de considération yɛrɛ ka jateminɛ kalanbaaw de bolo ko olu Mali ye olu de ta ye hali sisan an ka politiciens n'u bɛ kuma hali n'u bɛ ka essayer ka kuma bamanankan na télé la n ye politiciens n'u kuma tɔ i b'a fɔ ko Mali ye olu de ta ye parce que u sigilen don ko élection ka kɛ mais u yɛrɛ ni ala n'a kira cɛ u b'a dɔn ko élection malidenw ka sira tɛ élection na an bɛ don min na i ko bi flou de b'an bɛɛ kunkolo la hali n'a fɔra k'an ka élection kɛ sisan an yɛrɛ bɛna voter jɔni ye maliyɛnw yɛrɛ ma se ka choix sɔrɔ u yɛrɛ la fɔlɔ u bɛna voter maa min ye maliyɛnw yɛrɛ ma se ka choix sɔrɔ fɔlɔ après Assimi Goïta an yɛrɛ tun t'a dɔn an bɛna ɲɔgɔnna i yɛrɛ sɔrɔ après IBK yɛrɛ m'a fɔ ne buwa y'a bila ko jɔn b'a ta parce que a yɛrɛ kun ɲɛ tɛ mɔgɔ la o n'ala ye Assimi Goïta di an ma an ka minɛ n'an bolo fila ye an mago bɛ ko ɲɛnama mun na futur la an ka essayer k'an ka futur dilan bi quoi o dɔ ye jumɛn o de ye kanko ye ni Assimi an ka kan yɛlɛma ka kɛ bamanankan ye président foyi tɛ na diɲɛ kɔnɔ Mali kɔni kɔnɔ bilen k'i bɛn'o changer k'an sigilen kɔni don yan o tɛ se ka kɛ o jamana fanba bɛ kan min mɛn jamana bɛ ka kuma o la k'e b'o bɔ o la ko k'o kɛ i sago ye k'e de b'o walikan wɛrɛ mɛn yɔrɔ kɔni o kuma de an kɔni an bɛ transition mɔgɔw fo
amu soutenir mais malikura ko ne ben kalminga ne an ka langue officielle ma yelma ka kɛ bamanankan ye hali ni Asimi ye hɛrɛ bɛɛ di Mali ma politicien bɛ na cogo wɛrɛ la français bɛ na cogo wɛrɛ la ka don an ka politicien na k'u hakili yɛlɛma jamana kanu tɛ mɔgɔ la parce que a fɔra an ɲɛna français de la an tɛ kan mɛn bɛɛ dun b'a dɔn français ye mot sugu dɔ ye avant le point là ni i bɛnna mot dɔ ma ni mot dɔ yera la i tɛ mot mun dɔn i t'a phrase i t'a kɔrɔ faamu bɛɛ y'o fɔ ko la phrase donne quoi même un sens lorsque il a pris le point à la fin donc même il faut français bafouille ce n'est pas une fierté ce n'est pas une question d'intellectualité keguya tɛ hakilibaya tɛ foyi tɛ kan dɔrɔn de don fo maliyɛnw ka da la fo afirikɛnw ka da la ka fɔ ko fatɔ minnu bɛ faransi k'u bɛ ka kuma faransɛ de la koyi ko lakalakatɔ min bɛ yen k'olu bɛ ka kuma faransɛ de la koyi a kɔni na tellement que ko ninnu don an pisiko dɛrɛlen don n'a b'an kɔnɔ ko lakalakatɔ tɛ faransi ko fatɔ tɛ yen an yɛrɛ bolo olu bɛɛ ye intellectuel ye i ma tubabu ya wa i b'a kalama an ka école an mana kojugu kɛmɛ kɛ faransi la a b'an ka école financer parce que a b'a dɔn à travers l'école ale bɛ yan hali ni n'an y'u ka ambassadeur yɛrɛ gɛn ka bɔ yen hali n'an ye ambassadeur ci k'u ka sɔrɔsiw gɛn an ka n'an ka visa yɛrɛ d'u ma fiyewu ou bien en tant que an bɛ ka français fɔ ou bien en tant que français sɛbɛnlen don an ka constitution kɔnɔ ko langue officielle du Mali ou bien u y'o de fɔ ko d'une manière ou l'autre la France restera au Mali kuma kɔrɔman de don an yɛrɛ b'a dɔn an ka kan maliyɛn yɛrɛ ka kan k'a dɔn k'a fɔ k'an ka crise bɛ yɔrɔ min quoi parce que ni wari don wari dilanna ni kɛlɛko don an taara dɛmɛ don jamana wɛrɛw ma k'u libérer o tɔgɔ duman bɛ Mali kɔ ni économique ko don an ye dɛmɛ don dɔw ma yan nɔ sumako la a dan ye ka taa dɛmɛ don fo Chine ma ko Mali y'o kɛ Mali problème Mali tɛ dɛ Afrique problème kelen pewu dɔrɔn de don Afrique bɛɛ lajɛlen problème kelen dɔrɔn de don jamana bɛɛ k'i k'a lajɛ i ka population à 80% bɛ exprimer kan min na i k'i ka jamana kan k'o ye i ka walikan fɔ dabila fierté tɛ walikan fɔ tɛ hakilitigiya ye Rusiw fɛ fatɔ bɛ yen Français fɛ fatɔ bɛ yen Américains fɛ fatɔ bɛ yen lakalakatɔw bɛ yen ni jamana ninnu bɛɛ la wa hali n'an yɛrɛ an ka kan kere o bɛ kɛ yan donc jamana fanba bɛ kan mun mɛn jama fanba bɛ kan mɛn à 80% minimum kan ka k'o de o de y'a to mɔgɔw m'a fɔ minnu b'a fɔ k'u bɛ sɔsɔli kɛ bamanankan ni kan wɛrɛ la ne mun bɛ ka kuma sumiyankan mais n bɛ ka bamanankan fɔ Shogɛl Sɛɲɛ Mayiga kɔrɔbɔrɔ mais a bɛ ka bamanankan fɔ Diko a bɛ ka bamanankan fɔ siya si tɛ Mali la i tɛ siya si ɲini Mali kɔnɔ bi k'a bɔ k'a siya dɔ kɔnɔ ko dɔ tɛ bamanankan mɛn k'a fanba yɛrɛ tɛ bamanankan fɔ o tɛ yen donc mun kɛlɛ ko kɛra bamanankan ko la siya si tɛ Mali kɔnɔ ko min fanba tɛ bamanankan fɔ ou bien o t'a mɛn Mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ o siyaw kɔni kɔnɔ i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ min bɛ bamanankan kɔni mɛn a b'a fɔ très bien même donc kɛlɛ ko tɛ yen quoi Mali fara Afiriki kan problème kelen de b'an bɛɛ da la wa n'an m'o kɛ coup d'état tɛ ban wa an ka fantanya tɛ ban hali n'an y'an ka jamana jɔ k'a ɲɛ taɲinina dɔ bɛ na kɔfɛ tubabuw bɛ don maa mun na
tubabu jɔn dɔ bɛna kɔfɛ ka n'a bɛɛ dafiri o de kɛra Mali la o sinon n'i y'a mɛn ko Côte d'Ivoire ou bien sous-région ninnu dɔ b'u disi da Mali la bi ou bien o président b'u jɔ an ka président ɲɛkɔrɔ bi ka cɛyakan fɔ parce que Mali benna de ye Faransi donna politicien jugu dɔw la ka na u kɛra président ye u y'an ka armement feere an ka armement feerela de ye u ti Mali kɔnɔ u tiɲɛnen de ye donc a feerela donc an ka bɔ nin kɔnɔ quoi bamanankan kanko dɔrɔn de y'an ka problème ye a banna an kana mɔgɔ si accuser constitution kɛra fɛn ye an bɔn bɛɛ kunu kuma ye ka sɔgɔmada ye n bɛ segin o kan bi bi in na n'an hakili y'a ye n'an ɲɛ yɛlɛla an ka déclarer a ka changer c'est fini on avance n'i y'i ka kan ta o k'i ka kan reconnu o n'a ma fɛn mun fɛɛrɛ kɛ est-ce que a b'o bɔ i la est-ce que ni kalan kɛra bamanankan na ne ma fɔ vaurien tɛ caya dɛ nka a tɛ français ta bɔ dɛ français la i bɛ denmisɛnnin dɔw de sɔrɔ u tɛ se ka kalan ɲɛ i b'u bɔ ekɔli la nka u bɛ taa don réparateur la u bɛ mobili démonter ka tila ka u b'a ci ka tila k'a monter parce que o ɲɛfɔra u ɲɛna bamanankan de la u karamɔgɔ y'u dege bamanankan de la k'a ɲɛf'u ye o de ye dɔnni yɛrɛ ye a ma ɲɛfɔ f'u ye français la mais i bɛ taa fɛn ɲɛfɔ français la an yɛrɛ bɛ k'a ɲini k'o kan yɛrɛ mɛn fɔlɔ e yɛrɛ bɛ k'a ɲini ka français in maîtriser fɔlɔ o maîtrise t'e la fɛn min bɛ taa fɔ ko dɔnniya bɛ se ka sɔrɔ cogo ye o dɔnniya tɛ se ka don i kunkolo la fɛn min t'a fɔ k'i ka nin ye nin kɛ tan o ye nin ye i tɛ se k'a faamu parce que e yɛrɛ bɛ k'a ɲini kan a bɛ ka fɔ kan min yɛrɛ la e t'o mɛn fɔlɔ donc tu as deux charges tu as deux problèmes école la nin problème bɛ den bɛɛ lajɛlen kan an bɛ k'a ɲini ka kan yɛrɛ mɛn fɔlɔ o de y'a to mati ka go an bɛɛ ye e bɛ k'a ɲini yɛrɛ fɔlɔ ka français mɛn e m'o maîtriser e t'o dɔn o b'a fɔ k'u bɛ taa fɛn dɔ ɲɛ yira e la k'e k'o faamu o bɛ se ka faamu cogo ye o y'a to mati man di mɔgɔ si ekɔliden caman ye africain ekɔlidenw alors que n'i y'a fɔ ɲɛfɔ bamanankan na c'est très simple exemple kelen ni ko x plus 5 est égal à 10 il bɛ wuli alors que c'est l'inconnu qu'on ne connaît pas le nombre qu'on doit ajouter au 5 pour avoir 10